बैरिस्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया, ऐसे ही अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो कुछ फेक न्यूज़ जो हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप बैनुल अक़वामी मीडिया को देखें तो वो ये भी दावा करते हैं, और मसूद अजहर साहब के हवाले से या उनकी फैमिली के हवाले से जो दावा किया जा रहा है बैनुल अक़वामी मीडिया की तरफ से, आप उसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे कि इन मिसाइल अटैक्स में जो मसूद अजहर की कोई फैमिली या उनके करीबी साथियों की भी हलाकत हुई है? इट्स अ पैक ऑफ लाइज। मैं उसको कंफर्म डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रीजनेबली प्रूडेंट माइंड को क्या ये बात अपील करती है कि पाकिस्तान में इतने सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में इतने चैनल्स हैं, किसी एक सहाफ़ी का, किसी एक चैनल का विद वेल प्लेस्ड सोर्सेज आपका राब्ता किसी से नहीं हो सका, और बीबीसी ने उठा के एक झूठ का पलंदा छाप दिया और उस पर रिपोर्ट कर दी, तो क्या उनका हाफिज साहब का या मुफ्ती साहब का राब्ता जो है बीबीसी से ही होना था, या बीबीसी से ही हुआ है? सो दे आर अनएबल टू सब्सटैंशिएट देयर सोर्सेज, कि सोर्सेज के साथ किस तरह बैकअप। ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नहीं है। इनको देखना होगा कि पाकिस्तान में देखिए कितने जर्नलिस्ट हैं, उनका कोई राब्ता नहीं हुआ, उनको कोई लीड नहीं मिली, उनको कोई सोर्स नहीं मिली, उनको कोई जो है खबर इस हवाले से जो है वो नहीं वो खबर की खोज लगा सके। तो बीबीसी रियली बीइंग बीबीसी वाज एबल टू गेट दिस आउट ऑफ नोवेयर, और वो क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या उन्होंने वेरीफाई की है अपनी सोर्सेज, नहीं की है, सुनी सुनाई बात है। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ ये फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन का बाजार बहुत गर्म है। अभी रिसेंटली आपको एग्जांपल दे दूं कि इस्लामाबाद में कहा गया कि शायद इस्लामाबाद में भी कोई ड्रोन हुआ है, और फैसल मस्जिद के साथ जो है एक बनी बनाई तस्वीर आग की वो दिखा दी। तो जाहिर बात है वहां पे जब लोकल इंतजामिया पहुंची तो उन्होंने कहा ये तो जाहिर बात है एक फेक न्यूज है। सो फेक न्यूज का हमें वील हैव टू एब्सटेन फ्रॉम एक्चुअली शेयरिंग, यू नो, फॉरवर्डिंग। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, जो फैसल मस्जिद के करीब जो कहा जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि 1 साल पुरानी वीडियो है, वो आज की वीडियो नहीं है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो फेक न्यूज़ है, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर आपसे करूंगा कि आज पार्लियामेंट के अंदर जहां पर हमने देखा है कि अपोजिशन आपके साथ है, करारदादों के मामले पर इस वक्त जितनी टेंशन चल रही है उसमें वो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन साथ होने के साथ साथ वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। आज भी बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि वक्त का तकाजा है कि इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। क्या हुकूमत पीटीआई के इस मुतालबे पर गौर कर सकती है? कोई आगे बात हो सकती है? गुरबानी साहब, आई पोज दिस क्वेश्चन बैक टू यू कि क्या वक्त का तकाजा ये है कि आपका मुल्क हालत जंग में हो? क्या वक्त का तकाजा ये है कि आपकी अफवाज पाकिस्तान आपकी सरहदों की हिफाजत कर रही हूँ, ना सिर्फ जमीनी सरहदों की, आसमानी सरहदों की और बहरिया की सरहदों की भी? तो उसमें वक्त का तकाजा ये डिमांड करता है कि आप इमरान खान की बात करें, आप रिहाई उसकी बात करें जो खुद वो अपने किए हुए गुनाहों की सजा भुगत रहा है अडयाला जेल में। क्या वक्त वाकई ये तकाजा? मैं इसको पॉलिटिक्स, देखिए मुझे सियासत नहीं करनी इस इशू के ऊपर। मैं सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तानी के तौर पे, एज अ पाकिस्तानी इन फ्रंट ऑफ यू एंड बीइंग समबडी हु इज रिस्पांसिबल, मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कहूंगा, वक्त का तकाजा ये है कि आप अपने मुल्क को सपोर्ट करें, आप अपनी अफवाज को सपोर्ट करें, जिनकी बदौलत अल्लाह ताला के बाद, जिनकी बदौलत आप रात को अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद सो रहे हैं। वक्त का तकाजा ये नहीं है कि आप सियासतें शुरू करें इस नाजुक मौके पे। वक्त का तकाजा ये नहीं है कि आप जो है इस इशू पे पॉइंट स्कोरिंग करें और आप डिमांड करें कि शायद इसी हवाले से या इस सिचुएशन की वजह से इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल जाए। माजरत के साथ, दिस इज नाउ नाइदर द टाइम नॉर द प्लेस to do politics on this specific and very important national security issue. सर, 2 मुख्तसर मेरे सवालात होंगे बैरिस्टर साहब। एक तो जो कल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो फैसला सामने आया, उसके बाद अब आप समझते हैं कि जो हुकूमत का पहले एक मौक़िफ़ रहा है इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, अब वो रास्ता जो है आप समझते हैं कि खुल गया, अब आसानी से इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो किया जा सकता है और हुकूमत इरादा रखती है? देखिए, मैं इसके आपके एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल हैं, तो आई टेक देम वन बाय वन। पहली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला है अभी वो शॉर्ट ऑर्डर है, उसका डिटेल्ड ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में जो चीज देखी गई है, जो मैंने ऑब्जर्व की है, उसमें कम से कम आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, उनके तमाम तर तकाजों को, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको मलूज़े खातिर रखा गया है और उन्होंने कहा किसी किस्म की वायलेशन नहीं हो रही। और इस
ان اپیلوں کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو اصل حیت تھی, جو اصل حالت تھی آرمی ایکٹ 1952 کی, تو اس کو بحال کر دیا گیا ہے, which obviously means کہ civilians can be tried in military courts. However, having said that, اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل پاکستان آن ریکارڈ ہیں, شاید آپ کی نظر سے بھی وہ شارٹ آرڈر یا ججمنٹ گزری ہو, اس میں واضح طور پہ ایک جو ہے اور بھی آپشن دیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ پارلیمنٹ کو بھیجتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں ایک اور جو اپیل کا آپشن ہے ہائی کورٹ لیول پہ, وہ بھی دیا جا سکتا ہے. اس کو پارلیمنٹ سیریسلی کنسیڈر کرے گی اینڈ اکارڈنگلی وہ لیجسلیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا گیا ہے اب اس کا ایمبٹ کتنا ایکسیسو ہونا چاہیے, کتنا جو ہے وہ اوپن ہونا چاہیے یا کتنا ایکسپینسو ہونا چاہیے, یہ چیزیں تمام تر دیکھنے والی ہیں. جب وہ معاملہ آئے گا پارلیمنٹ کے پاس تو دیکھا جائے گا. لیکن فی الوقت ایز اٹ اسٹینڈز ناؤ جو آرٹیکل 2(1)D جو تھا جس کو الٹرا وائرس کیا تھا, وہ اپنی اصل حالت میں واپس بحال ہو چکا ہے, اور اس میں ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل کے تمام تر تقاضوں کو ملوز خاطر رکھا گیا اور کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی کسی فنڈامنٹل رائٹ کی. نہیں ہو رہی. بیرسٹر صاحب, یہ ہم اسی ایشو پر گفتگو کریں گے جو پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے سوالات رکھے تھے. سنتاس معاہدہ ہو, بھارت کی جانب سے جو کچھ ہو رہا ہے, اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ حکومت 3 آپشنز پر غور کر رہی ہے. اب تو جو اس دن میزائل اٹیکس ہوئے, جو آج ہو رہا ہے, اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا آپشنز آپ کے پاس ہیں؟ دیکھیں, آپشنز تو سارے آن ٹیبل ہیں. میں اتنی آپ کو ضرور کر دوں کہ ان میں سے ایک آپشن UN سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی تھا. بالکل یہ معاملہ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی گیا, آپ نے وہ اجلاس بھی دیکھا, ان کیمرا پروسیڈنگز ہوئی, اس کا پھر جو اعلامیہ جاری ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. سیکنڈلی جو لیٹرز انڈیا کی طرف سے آئے ہیں وہ بھی دیکھے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو انڈیا کے ساتھ ایک انڈس واٹر جو پرماننٹ کمیشن آن انڈس واٹر ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کے نیچے, اس کے اوپر جو ہے جو ایک کانورسیشن ہے یا انٹریکشن ہے یا انگیجمنٹ ہے, تو وہ ضرور اس لیول پہ بھی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو آپشنز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ the government is definitely mulling over it, and ہماری بالکل ہم نے ویریس اس پہ دیکھی ہیں چیزیں, کنسیڈر کی ہیں, لیکن فی الوقت ان لائٹ آف دس نیشنل سیکیورٹی سچویشن وہ اپروپریٹلی جو ہے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. بیرسٹر صاحب, ایک آخری سوال ہوگا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کچھ چمگوئیاں جو ہیں وہ ہو رہی تھیں اور کچھ کہا جا رہا تھا کہ شاید کابینہ میں توسیع ہو یا بلاول صاحب کو کوئی اہم ذمہ داری دی جائے. کیا موجودہ صورتحال میں کیا پیپلز پارٹی کو دوبارہ کیبنٹ کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی ہے یا بلاول صاحب کو کوئی ذمہ داری دینے کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں, میں اس حوالے سے میری تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن clearly Bilawal Saab being Pakistani and obviously leader of his party and being the former foreign minister of Pakistan, I think وہ ان حالات میں پاکستان کا کیس اچھا انہوں نے پریزنٹ کیا ہے, اور بالکل جو میں نے دیکھا ہے he's really defended Pakistan, so I appreciate that. وہ ہمارے ساتھ حکومت کے اتحادی ہیں, so I think کہ ذمہ داری ان کی بھی اتنی ہے جتنی میری ہے یہ جتنی دیگر حکومتی بینچز پہ بیٹھنے والے یا ٹریجری بینچز بیٹھنے والے اراکین پارلیمنٹ کے whether they have a portfolio or not. So I think یہ چیز میٹر نہیں کرنی چاہیے. As a Pakistani, we must defend our country, our nation at all forums possible, and whenever and wherever we can.